22 पावच्छ गली सुखे कैबल्य पसरा बेनी पासे 22 पाहाच श्रीमंदिरर अनन्य अंग। ए पाहाच दे श्रद्धालु माने श्रीमंदिर रे प्रवेश करिथांती। आउ श्री विग्रह माने घोष यात्रा पाई ए पाहाच दे रथ को आसंती। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू 22 पाहाचर स्वतंत्रता रहिछि। तेबे एहाकु नै रहिछि अनेक किछि किंवदंती। प्रत्येकटी पाहाचर रहिछि स्वतंत्रता। प्रथमे भक्त माने अरुण स्तंभ को साष्टांग प्रणिपात करिबा परे गंबुज आकारर सिंह द्वार दे श्रीमंदिर रे प्रवेश करिथांती। एहा परे पड़िथाए 22 पाहाच। 22 पाहाचर बाम पार्श्वरे काशी विश्वनाथ, श्री रामचंद्र, श्री नरसिंह और गणेशंक देउळ विराजित। काशी विश्वनाथ हेउछंती 22 पाहाचर प्रथम देवता। दैनिक श्री जगन्नाथंक कैबल्य पाई काशी विश्वनाथ सेठारे अवस्थान करिबार आज्ञा पाइथिबा कथित अछि। वास्तव में 22 पाहाच कुहा जाउथिले हैं 18टी पाहाच रहिछि। आनंद बजार और रोषशाला जीवा रास्तारे थिबा 4टी पाहाच को मिसाई 22 पाहाच एबे भी कुहा जाउछि। 22 गोटी पाहाचर गठन शैली गोटिए प्रकार नुहे। तेबे मुखशाला ठारू कूर्म बेढ़ा को पड़िथिबा 18टी पाहाचर आयतन प्राय एक प्रकार। एगुड़िकर लंब प्राय 40 फुट, उच्चता 6 रु 7 इंच, ओसार 6 फुट। किंतु 18 नंबर पाहाचटी सबुठारु ओसारिया। एहार प्रस्थ प्राय 15 फुट। शास्त्र, पुराण, वेद, वेदांत और मादला पांजी अनुजाई 22 पाहाचर भिन्न भिन्न तात्विक दिग रहिछि। काशी विश्वनाथंक तत्वावधान रे थिबा 22 जन श्रुति जोगिनींक नामर तात्पर्य अनुजाई 22 पाहाचर नामकरण होइछि बोली कुहा जाइछि। स्वयं विष्णु भूलोकरू अवतरण करिबा समय रे अष्ट वैकुंठ और चतुर्दश भुवन अतिक्रम करिथांती। सेही अष्ट वैकुंठ और चतुर्दश भुवन को मिसाइले 22 होइथाए। या ना हो 22 पाहाच, किंतु प्रकृतिर संस्कृतिर तार ना हो बहिर्पावच। बहिर्पावच बाहर पाहाच। आपण भीतर पाहाच 7 पाहाच जानुचंती, पुणी एपटे 22 पाहाच जानुचंती। ये जो 22टी पाहाच रही अनेक पाहाच तलू पोती होगा कारण से बड़दाण्ड खाल था। आम शुणुचु पूर्वज ठार 2-3टा पाहाच तलू पोता जा 22टा पाहाचर 22टा महात्म्य अच्छी। अर्थात गोटे गोटे पाहाच गोटे गोटे देवता निर्वास कर तीव्रा सुखमा यही नाम से 22टी देवी तापर निवास कर। तेणु जगन्नाथ महाप्रभु तो सर्वव्यापक से अंशे आम तो समस्ते अंश। तेणु महाप्रभु को 22 पाहाच रहा तादे विभिन्न पंडित मान ज्ञानी मैंने विभिन्न अर्थ कर मुख्य वाला 22टा देवता बास कर। 22 पाहाच कहले आम जमशिला आरंभ। जमशिला कहले जो लुहाटा देखुचे से एक्चुअली गोटे थेरापी। आम जो जाऊे से जमशिला को माड़िकी जा आसला बेलू जमशिला न माड़िकी आसवा मैंने आम भर थी नेगेटिव एनर्जी गुड़ा से आब्जर्व कर जाए। यहाँ से 22 पाहाच गणिया 22टा पाहाच। अच्छा बर्तमान जब गणा जाए ताले आमर आसूस 18टा पाहाच। ताले आम सिठी जोड़े सिंह अच्छी कौटे आनंद बजार जावाई सीटा गला सीटी जोड़े पाहाच इटी जोड़े पाहाच एमती बुझे 22 पाहाच बुझे। एक्चुअली तादेह बर्तमान 4टी पाहाच गुप्त एवं अच्छी हुए तो आउ दिन पर बाहरी पाए। 22 पाहाच बुझा गले गोटे सरल सहज उपाय हूँ हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही जुतक कहले हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव केते 22 अक्षर। तेणु मोटामोटी यही प्रति अक्षर गोटे गोटे शब्द गोटे शक्ति संपूर्ण आ प्रत्येक 22टा पाहाचरे 22टा देवता अच्छा देवी भी अच्छा। भागवत हेउछि द्वादश स्कंद अर्थात 12 अध्याय। एही द्वादश स्कंद रे 10 तत्व निहित रहिछि। तेबे वैज्ञानिक दृष्टिकोणरू 22 पाहाचर गूढ़ तत्व मिश्रण रे 22 संख्या सृष्टि होइछि। सेगुड़िक हेउछि पंच इंद्रिय, पंच प्राण, पंच महाभूत, पंच अंतस्थ तन्मात्रा और बुद्धि एवं अहंकार सम्मिश्रण हेउछि 22 पाहाच। 22 पाहाच अत्यंत पवित्र स्थान। एठारे छोट पिलांको आयु वृद्धि पाई पितामाता माने सेमानंकु गड़ाई थांती।
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟାରେ 22 ପାହାଚରେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏହା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। 22 ପାହାଚରେ ରହିଛି ଯମଶିଳା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଏହା ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ ଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ଏହି ଶିଳାକୁ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନେଇ ବାରଣ ରହିଛି। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାନୁଦେବ ନାମରେ ଜଣେ ନିଃସନ୍ତାନ ରାଜା ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜାତକ ତିଆରି କଲାବେଳେ ରାଜା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ କେବଳ 22 ବର୍ଷ। ପୁତ୍ରର ଅଳ୍ପାୟୁ ବାବଦରେ ଅବଗତ ହୋଇ ରାଜା ଭାନୁଦେବ ପୁନଶ୍ଚ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ। ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ସନ୍ତାନର ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜା 22 ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରି ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 22 ପାହାଚରେ ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି 22 ପାହାଚ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 22ଟା ହେଉଛି ଋଷି। ସେ 22 ପାହାଚରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ, ମୋ ପିଲା ଯଦି ଭଲରେ ରହିବ ମୁଁ 22 ପାହାଚ ନେଇକି ଗଡ଼େଇବି। 22 ପାହାଚ ଦେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇ 22 ପାହାଚରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ଏଠି ହେଉଛି ପିଣ୍ଡ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ପିତୃଲୋକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଉଳା କୌଣସି ହନି। ଏଇସବୁ ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ। ଆମର ତଥାଗତ ଭାଷାରେ ଅଛି ଯେ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଆୟୁଷ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏସବୁ ତାର କିଛି ପ୍ରାମାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। ପ୍ରାମାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଏବେ ବି ମୁଁ କହିବି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫେଥ୍ ଆଟମ୍ ଆମର ଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଫେଥ୍ ଆଟମ୍ ଅଛି। ଫେଥ୍ ଆଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଥାଏ ତା ବଞ୍ଚିଯିବ ପେସେଣ୍ଟକୁ, କାହିଁକି ନା ତା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଗଡ଼ଉଛି, ଏଠି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ପିଲାକୁ ଗଡ଼େଇବେ ଏଇ 22 ପାହାଚର ମନ୍ତ୍ର ବୋଲୁଥିବେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ, ପିଲା ଗଡ଼ୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପିଲା ନ କରିପାରୁ, ବାପା କରିବେ। ତା କାନରେ ବାଜୁଥିବ ଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ମୁଁ ସେମିତି ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ କହିବି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିବ କହିଲେ? ତେଣୁ ତା ଆୟୁଷ ତ ବଢ଼ିବ, ତା ସମସ୍ତ ରିଷ୍ଟ ବି ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଏ ସତ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ଷସାରା 22 ପାହାଚ ବାଟ ଦେଇ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ଦିନ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 22 ପାହାଚ ଦେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ରଥକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାଇଶି ପାହାଚର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀଗଣ ହେଲେ ମାୟା, ଚେତନା, ବୁଦ୍ଧି, ନିଦ୍ରା, କ୍ଷୁଧା, ଛାୟା, ତୃଷ୍ଣା, କ୍ଷାନ୍ତି, ଜାତି, ଲଜ୍ଜା, ଶାନ୍ତି, କାନ୍ତି, ବୃତ୍ତି, ସ୍ମୃତି, ଦୟା, ତୁଷ୍ଟି, ବିକ୍ରି, ମାତୃ, ଭ୍ରାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ 22 ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ 22 ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। समय गोटे छोट विरतिर।